Okay, students, today we're going to talk about possessive adjectives, comparative and superlatives, okay? So let's see. Let's start with possessive adjectives. We have possessive adjectives and we use them to express possession or relationship, okay? Vamos a utilizar los adjetivos posesivos para mostrar o expresar posesión o relación. So look at here we have the subject pronouns and here we have the possessive adjectives, okay? For example, for I, we have my, for you, your, he, his, for she, her, it is, we, our, for you, your, and for they, their. Now look at here, we have the possessive adjectives. Now, possessive adjectives. To make possessive adjectives, we have the possessive adjective first, then, or plus the noun. For example, my dog is white. We have the possessive adjective and the noun. Mi perro es blanco. Another example, Sonia is playing with your ball. Sonia está jugando con tu balón. We have the possessive adjective and the noun. Okay, remember that when we talk about possessive adjectives in singular, for example, we have my book, right? But in plural, we say my books. No, okay, this is incorrect. In plural, we say my books. Another example, her house. We don't say in plural her houses, okay? We just say her houses. So be careful with that. Cuando hablamos, utilizamos los adjetivos posesivos en singular. Por ejemplo, decimos mi libro en español, ¿verdad? Y en inglés, en plural, como diríamos, mis libros, ¿verdad? Le agregamos una is. Pero en el inglés no va a ocurrir eso. Para convertirlo en plural, ¿qué vamos a utilizar o qué vamos a decir? My books. El sustantivo sí pluralizamos, pero el adjetivo posesivo no, ¿ok? Sin embargo, sí dice mis libros. Otro ejemplo, decimos her house, su casa. En plural va a ser her houses. No, ¿verdad? Simplemente decimos her houses, sus casas. Okay, be careful with that. Now, we have possessive adjectives. Let's start with my. What are the meanings of my? It has two meanings. So what do you think? ¿Cuáles serán los significados de my? Me and, in plural. What do you think? In singular, me. Me is very good. Me and miss. So, for example, we have, she is my sister. Ella es mi hermana. And my dogs are white. Mis perros son blancos, okay? So, me and miss. Next, we have your. What are the meaning of your? What do you think? For example, we have, I'm your father. So, what are the meanings? Tú. To and tus. Very good, Anna. To and tus, right? I'm your father or your friends are amazing. Tus amigos son geniales. Okay? Now we have his. For example, his name is Mario. Another example, Peach and Yoshi are his friends. So what do you think are the meanings of his? ¿Cuáles creen que será el significado de his? Tiene dos significados también. Su, very good. Su and sus. But be careful, pero tengan cuidado cuando hablamos de el de un varón o de un hombre, ¿ok? His name is Mario. Su nombre es Mario, pero de él. Peach and Yoshi are his friends. Peach y Yoshi son sus amigos de él. Eso no tenemos en español, por ejemplo, ¿no? Decimos su amigo, su nombre. Pero en el inglés sí va a haber esa diferencia. Cuando querramos referirnos a que algo es de él, entonces utilizamos his, ¿ok? And the same for her. Si tenemos his para ellos o para él, sorry, para ella, ¿qué será? Vamos a utilizar her. For example, her husband works a lot. Su esposo, ¿de quién? De ella, okay? Her husband works a lot. Another example, this is her dress.
este es su vestido. ¿De quién? De ella. Entonces, tanto his como her tienen los mismos significados, sus o sus, pero va a depender de quién estemos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de él, entonces utilizaremos his. Si estamos hablando de ella, entonces her. ¿Ok? Now, we have its. What do you think it's the meaning of its? It has two meanings too. ¿Cuál será? Nope. Lo mismo que his y her. Tienen los mismos significados los tres. Su o sus. Recuerden que his es para él, her para ella y its and it we are going to use cuando hablemos, when we talk about places or things or animals, ¿ok? Cuando hablemos de animales, de lugares, por ejemplo, de cosas. So let's see. Venice is famous for its canals. Venecia es famosa por sus canales. Okay? Another example, the cat doesn't like to sleep in its bed. Al gato no le gusta dormir en su cama. ¿Ok? Ahora, recuerden que ambos, his, her and its, tienen los mismos significados, pero los utilizamos en diferentes formas, ¿verdad? His para él, her para ella, and its puede ser para animales, cosas, lugares. Right? Next, we have our. For example, our house is yellow. So what's the meaning of our? Nuestra, nuestro, Very good. Nuestro, nuestra, nuestros o nuestras, ¿ok? Remember también que hablamos en plural. For example, our house is yellow. Nuestra casa es amarilla. These are our children. Estos son nuestros hijos, ¿ok? Now, you're saying your backpacks are here, tus mochilas están aquí. And there, for example, we have, I don't know their goals. Their, su o sus también, pero cuando hablemos de ellos o ellas, ¿ok? En plural, ellos o ellas. Yo no sé sus metas, por ejemplo, o no conozco. Now we have some exercises we are going to complete with a correct possessive adjective, okay? So read carefully and then complete. Letter A, I love my sister. Name is Sandra. So what is the correct possessive adjective here? What do you think? Okay, Anna says her. What about the other students? Very good. I love my sister. Her name is Sandra, ¿sí? Quiero a mi hermana, su nombre, de quién estoy hablando? De mi hermana, es Sandra. Very good. Letter B. I live in Barcelona. However, friends live in Madrid. So here we are going to use I live in Barcelona. However, friends live in Madrid. Very good. I live in Barcelona. However, my friends live in Madrid. Sí, yo vivo en Barcelona. Sin embargo, mis amigos viven en Madrid. Next, Anna and Katie like dogs. And parents like dogs too. So here, what do you think? Anna and Katie. We talk about two persons or two people, sorry. What do you think here? Very good. We use they, right? Ana y Katie les gusta los perros. A sus padres también. There. I have a brother and name is Tom. I have a brother and name is Tom. What do you think here? We're going to use our. Very good. His. Yo tengo un hermano y su nombre de quién? De mi hermano es Tom. Okay, I have a brother and his name is Tom. Su nombre es Tom. My friends and I, you are included here, right? My friends and I rent a flat. Flat is beautiful. Here, we are going to use, what do you think? Our, very good.
mis amigos y yo, tú estás incluido, ¿verdad? Nosotros, es decir, nosotros rentamos un departamento. Para nosotros, ¿qué utilizamos? Nuestro. Nuestro departamento es hermoso. Next, the monkey is hard. Tail is bleeding. Here. What do we think? The monkey is hard. Tail is bleeding. Grace says it's. What about the other students? We are going to use, in this case, it's very good. The monkey is hurt, its tail is bleeding, ¿sí? El mono está herido, su colita o su cola de quién, del mono, está sangrando. Very good. Next, you have to come back. Mom is calling. What do you think here? You have to come back. Your mom is calling, right? Tienes que regresar, tu mamá está llamándote. Okay. Now let's talk about comparative and superlative adjective. We have comparative adjective. We use comparative adjective to compare, right? Obviously. To compare maybe two peoples, two places, or things, I don't know. Comparative adjectives tell us how one noun is different from the other. So we have some examples. Talking about people, we can compare people. She's taller than him, for example. Places, Arequipa City is colder than Lima City. Things, this painting is more beautiful than that painting. ¿Ok? Cuando hablamos de los adjetivos comparativos, como su nombre lo indica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar. ¿Sí? Podemos comparar dos personas o lugares o cosas, right? Now, to make comparative adjectives, we have to follow some rules, ¿ok? Para formar comparativos también hay ciertas reglas. Entonces, vamos a ver esas reglas. So, let's start with one syllable adjective, ¿ok? This is a short adjective, one syllable. So, in this case, we add ER to the adjective. For example, we have tall. This is one syllable adjective, a short adjective, right? So to make this adjective comparative, we have to add ER. So what is the comparative for tall? Taller, right? Another example, old, older, strong, stronger, small, smaller, right? An example, Tanya is taller than John. ¿Qué nos dice nuestra primera regla? Para los adjetivos de una sílaba. Estos adjetivos tienen una sílaba. ¿Qué es lo que les voy a agregar? La ER para hacer los comparativos. Entonces tenemos tall, por ejemplo. ¿Cuál es el comparativo de tall? Taller. Y tenemos más ejemplos aquí. ¿Qué nos dice nuestra oración? Tania es más alta que John. Estamos comparando, ¿verdad? Dos personas en este caso. Now, let's continue. If the short adjective, it means one syllable adjective, ends in E, just add R, okay? For example, we have large. What is the comparative? Larger. Late, later. Nice, nicer. And all bacteria are larger than viruses, for example. Me dice si mi adjetivo corto, es decir, de una sílaba, termina en E, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Simplemente le agrego la R, right? Easy. Now, if the short adjective again ends in consonant, vowel, consonant, double the last consonant and then add ER. So we have big. This is a short adjective. And look at here, we have consonant, okay, consonant. Next, vowel, vowel, and consonant again, consonant. So in this case, we have to double the last consonant and then add ER, okay? Cuando mi adjetivo corto de una sílaba termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar la última consonante y luego agrego la ER. For example, we have hot, hotter, thin, thinner,
right? And the Earth is bigger than the moon, for example. La Tierra es más grande que la Luna. Be careful, okay? Be careful. If the adjective ends in W, we just add ER, okay? Look at the adjective. We have new. And look at here, we have consonant, vowel, and consonant again. So we have to double the last consonant. No, in this case, no, okay? We just add ER. Si mi adjetivo termina en W, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso no voy a duplicar, ¿ok? Simplemente voy a agregar la E. So be careful with that. Now, let's talk about two-syllable adjectives. Hasta ahora hemos hablado de los adjetivos de una sílaba, ¿sí? Ahora de los adjetivos de dos sílabas. Two-syllable adjectives ending in Y, ¿ok? Y, we change Y by I and add ER. So, for example, we have happy, and we change Y by I and then add ER. So what is the comparative of happy? Happier. Or easy, easier. Busy, busier. And funny, funnier. Okay? Look at the boys. And for example, Lorenzo looks happier than David. Lorenzo luce más feliz que David. ¿Ok? Si mi adjetivo de dos sílabas termina en Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la Y por una I y luego agrego la EE. Right now, two-syllable adjectives not ending in Y. We add, in this case, more. ¿Ok? Aquí hablamos de los adjetivos de dos sílabas que terminaban en Y. Aquí de los adjetivos de dos sílabas que no terminan en Y. En este caso vamos a agregar el more. So, for example, we have modern. What is the comparative? More, modern. Boring, more boring. Simple, more simple. Clever, more clever. Okay? For example, smartwatches are more modern than classic watches. Los relojes inteligentes son más modernos que los relojes clásicos. Okay? And finally, we have all adjectives of three or more syllables. We add, again, more. Okay? Para los adjetivos de tres a más sílabas, ¿qué le vamos a agregar? More. For example, expensive. These are long adjectives, okay? Expensive, more expensive. Important, more important. Beautiful, more beautiful. Popular, more popular. For example, reggaeton is more popular than jazz. El reggaeton es más popular que el jazz. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿entendió cómo vamos a armar los comparativos? Yes or no? Yes? Okay, thank you. So let's continue. Now, we have some adjectives that don't follow the before mentioned rules, okay? So be careful with that. Hay algunos adjetivos que no van a seguir las reglas que hemos mencionado antes. ¿Cuáles son esos adjetivos? Son las excepciones, ¿ok? So we have good. ¿Cuál va a ser el comparativo en este caso? Better, ¿ok? Next we have bad, worse. Far, farther. So for example, his second book is better than his first one. Su segundo libro es mejor que el primero, ¿ok? Esas son excepciones. Now we have comparative adjectives. We have the subject, any tense here. Next, the comparative and than. Okay, para hacer comparaciones utilizamos el than. For example, gold is more expensive than copper. El oro es más costoso que el cobre. My mom cooks better than my dad. Mi mamá cocina mejor que mi papá. Ahora aquí, cuando me refiero al verbo, no estoy hablando de un verbo en específico, sino que aquí van a encontrar ustedes que van a trabajar con diferentes tiempos. Pueden trabajar con diferentes tiempos en inglés. Por ejemplo, aquí están utilizando el verbo to be, aquí están utilizando el presente simple y van a encontrar de repente en futuro o en pasado. ¿Ok? Now, let's talk about superlative adjectives. A superlative adjective is a type of adjective which is used to express the highest degree of comparison, right? For example, we have
People, talking about people. She is the tallest. Places. Puno is the coldest city in Peru. Things. This painting is the most beautiful. Cuando mencionamos a los adjetivos comparativos, dijimos que los íbamos a usar, como su nombre lo indica, para comparar, ¿verdad? Dos cosas, dos personas, dos lugares, I don't know. Cuando hablamos de los adjetivos superlativos, se refiere a que uno o una cosa o alguien o algún lugar va a resaltar sobre todos los demás, ¿ok? Para eso vamos a utilizar los adjetivos superlativos. So let's see. The rules to make superlative adjective are similar, ¿ok? To the comparative. Las reglas para formar superlativos son parecidas o similares a los de los comparativos. Pero hay algunas cosas que le vamos a agregar. So let's see. Let's start again with the one-syllable adjectives, okay? In this case, we have to add the before the adjective, sorry, and then est. So for example, we have tall again. This is one-syllable adjective. To make superlative, we have to add the, look at here, the, and est, right? So what is the superlative over tall? The tallest. Next, old. We have the oldest. Strong, the strongest. Small, the smallest, right? And for example, Tania is the tallest in the class. Tania es la más alta en la clase, ¿ok? No hay nadie que sea igual. Sí, es una persona que resalta sobre las demás. Entonces, cuando mi adjetivo es de una sílaba, ¿qué le voy a agregar? Antes del adjetivo el da y al final la est. Right? Now, if the short adjective ends in E, just a va and then st. So for example, large, what is the superlative? The largest. Late, the latest. Nice, the nicest. For example, Tokyo is the largest city in Japan. ¿Ok? Entonces igual vamos a agregar el da y en este caso como mi adjetivo termina en E, voy a agregar solamente la S y la T. Right? Now, let's continue. If the short adjective, it means one syllable adjective, ends in consonant, vowel consonant, double the last consonant, and here we have va and est. For example, big, we double the last consonant, but be careful, we have to add va. The biggest, this is the superlative, hot, the hottest, thin, the thinnest, right? For example, Venus is the hottest planet in the solar system. Venus es el planeta más caliente. ¿Sí? Lo mismo, si mi adjetivo de una sílaba termina en consonante, a ver, vamos a ver aquí, consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar el da, luego duplico la última consonante y agrego la est, right? And again, be careful. If the adjective ends in W, we just add est and that, right? New, we don't double in this case, we just add the newest, right? Don't forget that. Now let's talk about two-syllable adjectives. In this case, ending in Y. We change Y by I and then add the, and finally est. For example, happy, what is the superlative? The happiest. Easy, the easiest. Busy, the busiest. And funny, the funniest. For example, my brother is the busiest in my home. Mi hermano es el más ocupado en mi casa. Okay? Now, two-syllable adjectives not ending in Y. We add, in this case, the most. Okay? Para los adjetivos de dos sílabas que no terminan en Y, ¿qué vamos a agregar? The most. So, for example, mother, the most modern. Boring, the most boring. Simple, the most simple. And clever, the most clever. Okay? For example, iPhone 13 Pro Max is the most modern version. El iPhone 13 es la versión más moderna. Okay? And finally, all adjectives of three or more syllables, we add the most to. Okay? Para los adjetivos de tres a más sílabas que vamos a agregar también the most. So we have
expensive, for example, the most expensive. Important, the most important. Beautiful, the most beautiful. Popular, the most popular. Right? And The Lord of the Ring is the most popular book in the United Kingdom, for example. Señor de los Anillos es el libro más popular en los Estados, sí, claro, en los Estados, en el Reino Unido, right? So now we have the same exceptions. To make superlative, what is the superlative of good? The best, right? For bad, the worst. Far, the farthest. For example, Neptune is the farthest planet from the sun. Neptuno es el planeta más alejado del Sol. Vamos a tener entonces las mismas excepciones, ¿sí? Que habíamos mencionado en los comparativos, pero ¿cuáles van a ser en este caso superlativos? Para good, vamos a utilizar the best. Para bad, the worst. Y para far, the farthest, right? Now we have superlative adjectives. The subject, the verb, any tense here. In this case, for superlative, we use the, and next the superlative adjective, okay? For example, Mario Vargas Llosa is the most famous writer in Peru. Mario Vargas Llosa es el escritor peruano más famoso. Es el escritor más famoso en Perú, right? Recuerden que aquí van a encontrar o podemos utilizar cualquier tiempo en inglés. Next. So we have a chart here. Tienen un cuadrito aquí donde pueden comparar o van a ver cómo vamos a trabajar los comparativos o cómo vamos a formar los comparativos y cómo se van a formar los superlativos. ¿Sí? Hablando de adjetivos de una sílaba, tenemos el mismo tall. Para formar los comparativos, vamos a agregar la ER, right? Y para hacer comparaciones, el dan. En los superlativos, ¿qué vamos a agregar? El da y al final, en este caso, la EST. Cuando mi adjetivo termina en Y, mi adjetivo de dos sílabas, en ambos cambio la Y por la I, right? Miren aquí. En el caso de comparativos, le voy a agregar la ER. En el caso de superlativos, el DA y la EST. ¿Ok? Ahora, de adjetivos largos. Para adjetivos largos de 3 a más, voy a agregar more, en este caso en comparativos, y en superlativos, the most. ¿Ok? Entonces acá se puede ver las diferencias para formar comparativos y superlativos. Now, we are going to complete some sentences. We can use superlative or comparative, right? So let's start. My parents are your parents, and we have a stumble. This is the adjective. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Comparativos o superlativos? ¿Qué vamos a utilizar? What do you think? ¿Qué creen que vamos a utilizar aquí? ¿Comparativo o superlativo? Comparative, right? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración? My parents are, este es un adjetivo de dos sílabas, por ejemplo. ¿Cómo quedaría? Vamos a agregarle la ER al adjetivo. ¿O qué le voy a agregar? Ok, let's see. My parents are more stubborn than your parents, right? Mis padres son más tercos, son más testarudos que los tuyos. Very good. Next, my house is one in our neighborhood. And we have large. Ese es el adjetivo que tenemos, large. This is a short adjective, one syllable. ¿Qué vamos a utilizar aquí? ¿Comparativo o superlativo? Superlative, very good. ¿Cómo quedaría entonces mi oración? A house is the largest. Very good. My house is the largest one in our neighborhood. Mi casa es la más grande en nuestro vecindario. Right? Next. I think TV series are books and we have entertaining. This is a very long adjective. So in this case, we are going to use comparative or superlative.
Es un adjetivo grande, right? Comparative, very good. ¿Cómo sería la comparación entonces? I think TV series are. Okay, Jimena says more entertaining than. What do you think? What about the other students? Let's see. Very good. I think TV series are more entertaining than books. That's correct. Next, going out for dinner is, it was a few years ago, and we have expensive. So here, comparative or superlative? Comparative. ¿Cómo quedaría mi oración entonces aquí? Going out for dinner is. Very good. More expensive than it was a few years ago. Salir a comer o salir a cenar es más costoso de lo que era hace unos años atrás. Right? Next, she's a person I know, and we have lucky. So in this case, comparative or superlative? Superlative, right? That's correct, superlative. Entonces, miremos aquí, mi adjetivo tiene dos sílabas y termina en Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos casos? We have to change, right? We have to change Y for I and then add EST, very good. She is the luckiest person I know. Ella es la persona más afortunada o más suertuda que conozco. Next, she has always been brave. We have brave here. Her brother. En este caso, comparative or superlative. Ok, comparative. ¿Cómo quedaría entonces? This is one syllable adjective and ends in E. So we have to add only. En este caso, tengan cuidado que mi adjetivo termine en E. Es un adjetivo de una sílaba que termina en E. ¿Qué es lo que le voy a agregar aquí a este adjetivo? Right, but this is comparative, right? Braver than, very good. She has always been braver than her brother. Ella siempre ha sido más valiente que su hermano. Finally, the seaside is always placed during the winter, and we have peaceful. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? ¿Comparativo o superlativo? What do you think? Nobody? Comparative, superlative. So, superlative? Okay, let's see. That's correct. The seaside is always the most peaceful place during the winter, right? La playa es el lugar más pacífico o calmado, tranquilo durante el invierno. Very good. Now, I'm gonna share our practice and let's complete some exercises, right? Now, let's see. Number one. Read the sentences and complete with the correct possessive adjective, okay? Possessive adjective. She is buying a car. New car is red. So what do you think here? What is the best possessive adjective? Her? Very good. Her, right? She's buying a car. Her new car is red. Ella está comprando un carro. Su nuevo carro. ¿Su carro de quién? De ella. Es rojo. Very good. Next, I have a brother. Brother is an engineer. So in this case, we're going to use, what do you think? My? Very good. I have a brother, tengo un hermano. My brother is an engineer, right? Number three, names are Juan and Jose. We are from Peru. Or we are from Peru. Very good. Our names are Juan and Jose.
Nuestros nombres son Juan y José. Nosotros somos de Perú. Next, complete the following sentences with the correct form of the comparative, okay? Comparative adjective. So number 4, traveling by bus is traveling by car. ¿Y qué adjetivo estamos utilizando aquí? Comfortable, right? Entonces, ¿cómo vamos a formar el comparativo? ¿Qué decía mi regla? Cuando formaba comparativo con adjetivos largos, ¿qué tengo que agregar antes? More, right? En este caso que no tiene el than. So what is here? Very good. Letter D. Traveling by bus is more comfortable than traveling by car. That's correct. Number 5. This exam was the last one. Y aquí estamos trabajando con el adjetivo easy. Be careful. Easy. So what do you think here? Para hacer este adjetivo comparativo, el adjetivo termina en Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar esa Y por una I y luego agrego la ER, right? En este caso el than, que no lo tiene. Easier than. So we have letter B. Very good. This exam was easier than the last one. Este examen fue más sencillo que el anterior. Now let's see. Let's continue with superlative, okay? Complete the following sentences with the correct form of the superlative adjective. So, people think Chinese is language to learn in the world. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Este es el adjetivo. Difficult. Difficult, right? Vamos a hacer superlativos. Cuando formábamos superlativos, adjetivos largos, ¿qué teníamos que agregarle? The most, ¿verdad? The most difficult. Entonces, ¿cuál es aquí? La letra E. Very good. People think Chinese is the most difficult language to learn in the world. La gente cree que el chino es el idioma más difícil de aprender en el mundo. Next, we have desert in the world is the Sahara. And the adjective here is hot. Aquí este es el adjetivo que vamos a trabajar. Hot. ¿Cómo vamos a convertir este adjetivo en superlativo? Me dice la regla que voy a agregar primero el da, ¿verdad? Este es un adjetivo corto de una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que duplicar la última consonante y luego agregar la EST. So we have the hottest, letter E. The hottest desert in the world is the Sahara. El desierto más caluroso, más caliente en el mundo es el Sahara. Very good. Now, number 10, look at the store ad, then complete the sentences. Use the information in the ad, okay? So we have to complete these sentences. En esas oraciones, ¿qué vamos a utilizar? ¿Comparativos o superlativo? What do you think? Comparative, very good. A ver, vamos a comparar las marcas. The Flex, it means here, the Flex brand boots are, and with the L brand boots. Vamos a comparar estas dos. ¿Qué adjetivo podríamos utilizar? To compare, in order to compare. The Flex brand boots are, okay, could be cheaper. Pero cuando hablamos de cheap es como un poco despectivo, como decir que es cuesta barato, pero como que no vale la pena, algo así, ¿ok? When we talk about cheap. Muy corriente, como algo corriente, algo así. So, another adjective, what do you think? What about comfortable? We can use comfortable. So we have light and very comfortable. We can use that, right? So, ¿cómo sería entonces el comparativo? The Flex brand boots are more comfortable, for example, than L boots, right? Next, the L boots, now L boots, and dupe roots. ¿Qué podríamos utilizar aquí?
Comparando el boots and do boots. What do you think? ¿Qué adjetivo podríamos utilizar aquí? Podría ser expensive, for example, son más costosas, right? But, okay, more fashionable, that's correct. Fashionable. And finally, the Duke brand boots are Danflex brand boots. En este caso, heavy, very good, son más pesados, right? Este adjetivo termina en T. En este caso tengo que cambiar la Y por una I y luego agregar la EST. Sorry, la EE, right? Porque estamos haciendo comparativos. So what is here? Letter E, very good. Ok, chicos, nos vamos a quedar ahí. Y nos vemos la próxima clase, right? Goodbye, students. See Hasta you next luego, class. Miss. Hasta Gracias. luego. Cuídense. Bien, chicos, eso es todo. Pueden retirarse ya de